Pozdrav svima! Danas pravimo pečeno meso. Ostanite sa mnom do kraja i saznajte kako da dobijete savršeno sočno, mekano meso sa tankom hrskavom košicom. Najprije zagrijte pećnicu na najveću temperaturu. Računajte da se po pravilu svaka kila mesa peče po sat vremena. Meso stavite u pleh u kojem ćete ga peći. Moja preporuka je da ne stavljate meso direktno iz frižidera. Neka odleži bar sat vremena na sobnoj temperaturi. Začinite ga vegetom i solju tako što ćete umasirati začine duž cijele površine mesa. Moj savjet vam je da kupite meso koje ima bar malo masnoće, jer će meso omogućiti da bude mekano i ukusno. Dodajte i ulje pa ponovite isti postupak kao sa začinima. Pola čaše vode dodajte u pleh ispod mesa, a zatim ga prekrijte aluminijskom folijom. Folija će omogućiti da sok iz mesa ne isparava, nego se zadržava u posudi. Ono što nikako ne smijete raditi jeste da meso tokom pečenja bockate ili siječete, jer će vam meso biti suho i drvenasto. Meso stavite u prethodno zagrijanu pećnicu na 250 stepeni. Nakon sat vremena izvadite meso i zalijte mesnom vodicom, a potom vratite natrag u pećnicu. Ovaj postupak možete ponoviti još jednom tokom pečenja. Zadnjih 10 minuta skinite foliju i pustite da se meso fino zapeče. Dobit će prelijepu boju i imati tanku hrskavu košicu. Kada je gotovo, izvadite ga i poslužite sa pečenim krompirićima. Probajte obavezno napraviti na ovaj način jer sigurno nećete pogriješiti. Ne zaboravite da me podržite i pretplatite se na moj kanal, besplatno. Veliki pozdrav!